Todos sabemos que la pureza puede ser un tema difícil, ¿verdad? We all know that purity can be a difficult subject. Hoy día hay demasiados embates, demasiados ataques contra nuestra pureza. Today we have a lot of attacks coming against our purity. Pero meditando y preparando para este mensaje me di cuenta que es difícil a nivel humano, pero si nos sometemos a Dios, But studying this message and this subject, I understood that it is a difficult topic and a difficult thing to do on our own. But if we submit ourselves to the Lord, es otra cosa, porque el Señor nos da el plan de acción, el plan de batalla, como vimos en el trailer. yeah, but it's another thing if we submit ourselves to the Lord. And if we have a battle plan, just as we saw on the screen a few minutes ago, Todo se facilita, todo es mucho mejor si nos sometemos a Él. everything becomes much easier when we submit to the Lord. También me di cuenta que el mensaje iba evolucionando conforme lo iba preparando, no a diario, sino hora con hora. I also discovered that the message began changing, not day by day, but hour upon hour. Y esto porque es un tema muy, muy amplio y podríamos hacer muchas semanas de enseñanza sobre él. And the reason why it was changing is because it's such a broad subject and we can do weeks and weeks on this particular subject. La verdad es que lo más fácil es citar y enfatizar una gran cantidad de versículos bíblicos. And the easiest thing to do would be to actually go through the Bible and quote many scripture. Pero correríamos el peligro de cada uno ir a su casa y no interiorizar nada. But we would run the danger of just not appropriating that. Tiene que haber un compromiso personal. So we need a personal commitment. La persona debe buscar y conocer la verdad The person needs to look for the truth in their lives y así vencer a tanta tentación. and overcome temptation. La verdad es que debemos profundizar más allá de lo superficial. So the truth is we need to go deeper than what the superficial thing says. Si no estás dispuesto a escuchar todo lo que Dios dice, So if you're not willing to hear everything that the Lord's telling you, eventualmente no escucharás nada de lo que Él dice. then you won't hear anything He's telling you. Si deseas escuchar su voz reconfortante, If you desire to hear His comforting voice, debes también escuchar su voz que trae convicción. you also need to hear the voice that brings conviction. A menudo lo que menos queremos escuchar Many times what we least like to hear es lo que más necesitamos escuchar. is what we need the most. Lo importante es querer y buscar escuchar eso. So the important thing is to search and look for that. Una definición muy buena es la que está en la pantalla. So a good definition is what we see here on the screen. El enemigo quiere hacernos creer que si no somos perfectos, que mejor nos quedemos callados. The enemy would like us to think that if we're not perfect, we must remain silent. Y eso es una táctica del enemigo. And that's just the scheme of the enemy. Ahora que estamos en campaña y en medio de dos campañas, So now we are in the midst of two presidential campaigns. or hemos elections. escuchado dos campañas para elección, And we've heard of two campaigns or two people running for president. sea quien sea cual sea el grupo. It doesn't matter who's going to end up as president. Sí escuchamos a la gente diciendo, sí se puede. So we hear a lot of people saying, yes, we can. Y eso está bien, es And- correcto. And that's fine, that's good. Pero Dios quiere algo mejor. But God wants something better. Quiere que lo personalicemos. He wants us to personalize it. Entonces sí podemos como grupo, como congregación. As a group, yes, we can. Pero algo mejor aún que eso es sí puedo. But there's something much better. Yes, I can. Esa es la diferencia. Tenemos que interiorizar y saber que yo puedo hacer una influencia. And that's the difference. We need to appropriate it and say, I can be an influence. Si cada persona se ocupa de sí mismo, And if we just take care of our own business, entonces se corrige el business de todo el mundo. and then we correct everybody else's business. Si tenemos que enfatizarnos en lo nuestro, es como cuando estamos en alabanza. It's like when we're in worship. Si yo lo hago siempre, me enfoco en mi relación con lo que se está cantando. And during worship, I do this all the time. I
focus my relationship with the Lord during this time. Y como no sé nada de música, no sé si están cantando mal o tocando mal. And since I'm not musically inclined whatsoever, always on the wrong beat, he doesn't know what's going on, if they're doing anything right. Es cierto. That's very true. Sí. Pero Dios no ve eso. But God isn't off on the wrong beat. Sí, es cierto. Hablando de política, So speaking of politics, en la política escuchamos gente que aplica abstencionismo. we hear people that speak of abstinence from politics. Se Abstention. 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 Se abstienen de votar en contra del candidato que menos debe ganar. So they choose not to vote for the person who's least likely to win. O también les gusta ver las encuestas para poder ir con la mayoría. Or they actually choose to look at the polls to see who's winning to vote for that person. La semana pasada escuchamos una persona madura, cristiana, diciéndonos Last week we heard a person mature in Christ, and she said the following, que no votó por el candidato que todos sabemos que es cristiano, that she chose not to vote for the person, the presidential candidate who is a Christian, porque si era de Dios iba a quedar de todas maneras. because if it is of the Lord, he was going to win anyway without her votes. Imagínense si los grandes líderes de la historia bíblica hubieran actuado así. So can you imagine the great people of the Bible choose not to listen to the Lord because God was going to do it anyway? Dios ha delegado en nosotros el actuar por Él, ser sus manos y sus pies. The Lord has delegated that authority to us to be his voice, his hands, his feet. No caigamos en abstencionismo mental y espiritual. So don't fall for the lie of being abstentionism mentally and spiritually. Lo cual lleva a un suicidio mental y espiritual. That can take you to spiritual and mental suicide. Para los que les gusta la química, hay muchas maneras de ver la pureza de una sustancia. For those of us that like chemistry, we can see the purity of a substance. Por ejemplo, en el oro sabemos que algo es refinado múltiples veces para irlo afinando, Gold is refined many times, pero nunca se llega al 100%. but it never comes to 100% purity. Nosotros tenemos que ir eliminando toda basura, toda contaminación de nuestro corazón. As humans, we need to eliminate all the trash that's within our hearts. Y todos sabemos que hoy día estamos bombardeados por esto. And we know that today we are bombarded through every way. No podemos ver televisión de ningún producto si no es con seducción y sensualidad. We can't see anything on TV or any advertisement if it doesn't contain some type of message of sexual seduction. Y esto es así porque esta gente ha gastado millones de dólares estudiando el cerebro humano. And the reason why these ads are like this because there's been thousands of dollars spent on studies on how the human brain works. Y tradicionalmente estudiando el hombre, qué le atrae. And they mostly study men, what are they attracted to? Y sabemos que el hombre es atraído por lo visual. And men are actually attracted visually. La vida pura abarca mucho más que el sexo. Pure life encompasses much more than sex. Pero sí nos permite disfrutarlo correctamente. But yes, we can enjoy it correctly. La pureza es honestidad, Purity is honesty sin remordimientos, without remorse, sin contaminantes, without any type of contamination, libre de culpa moral. free of any type of moral guilt. No es una mezcla, es una sustancia pura. It's not a mix, it's a pure substance. Debemos huir del pecado, tal como hizo José con la mujer de Potifar. We need to flee from sin, just like Joseph did with Potiphar's wife. Esta mañana se me ocurrió un ejemplo de, tal vez un poco exagerado, pero es real, así que se los voy a decir. Cuando yo tenía 24 años, fui y visité a mi novia en California. That was me. That's you. That's good. All right. That was you. Okay, so I had a thought this morning, and When I was 24. when I was 24, I decided to visit my girlfriend in California. Y de ahí yo iba conduciendo un carro hasta Colorado. And from California, I was driving to Colorado.
y tenía que pasar por Las Vegas. And I had to drive through Las Vegas. Y sin ser puro ni ser un santo, And I wasn't pure and I wasn't a saint. sin embargo, el Señor me protegió y yo no quería parar en Las Vegas para nada. And I see how the Lord protected me and I did not stop in Las Vegas. Tenía un temor que me ayudó. I had a fear that really helped me. Había escuchado muchas malas cosas que le pasan a la gente I allá. heard a lot of bad stories about Vegas, Y recordemos que esto fue hace un tiempito, ¿eh? and that was a long time ago. Bueno, tengamos repulsión al pecado en vez de ser atraídos como un imán. So we should have a type of repulsion towards sin instead of being drawn to it like a magnet. El imán rechaza, los polos opuestos son los que se atraen, los iguales se repelen. A magnet, Opposite poles attract. opposite poles attract. Right. La pureza sí nos permite conectarnos correctamente con las demás personas. Purity allows us to connect correctly to other people. Hay una forma correcta en la cual las cosas funcionan. There is a right way in the way things function. Por eso es importante la serie de Conquistadores. That's why this Conqueror series that the church is offering is very important. Los hombres tendemos a no leer las instrucciones. Men tend not to read the instructions. Queremos jugárnoslas solos. We like to do it alone. Y si estamos perdidos cuando andamos manejando, no preguntamos. And if we're lost when we're driving, we don't ask for directions. Yo soy culpable de eso. I'm very guilty of that. All the time. Bueno, en lo natural In the natural, está bien. No hay consecuencias eternas. it's okay. There aren't eternal consequences when you don't ask for directions. Y también tendemos a jugar con el fuego desde niños. And as a child, we like to play with fire. Somos temerarios. We're reckless. A veces queremos ver qué tan cerca nos podemos acercar al peligro We like to see how close we can get to the danger sin tener consecuencias. without having any type of consequences. Pero en lo espiritual eso no es posible. But in spiritually speaking, that is not possible. Dios, estudiando desde hace mucho tiempo en este mensaje, he visto que Dios es el gran clasificador. In studying this message, I've come to the conclusion that God is a great classifier. En la Biblia vemos separación entre los peces buenos y los malos, In the Bible, we can see the separation from good and evil, entre la cizaña y el trigo, from the wheat and the tares, las ovejas y las cabras, the sheep and the goats, y muchos otros ejemplos. and many other examples in the Bible. En la química también podemos definir una sustancia pura o mezcla. In chemistry, we can see if there's a pure substance or a mix. Esto nos habla de que nosotros tenemos que ser consecuentes, This is telling us that we need to be consistent. consistent. Tenemos que ser invariables en nuestra mente y corazón. There has to be invariables in our life and in our heart. A nuestros ojos muchas mezclas nos parecen sustancias puras, In our eyes, a lot of mixes can seem as something pure, pero realmente no lo son. but in reality, it is not. Dios todo lo ve y a él nadie lo engaña. God sees everything and we can't trick him. El enemigo busca destruir tu autoridad espiritual. The enemy wants to destroy your spiritual authority. Si estás sirviendo en algún ministerio, If you are serving in some type of ministry, pero en privado estás atado al pecado, but in private you're bound to some sort of sin, tu ministerio sufre las consecuencias. your ministry can suffer the consequence. Igual a nivel de la casa, del hogar. It's the same way in the home life. La cantidad de adicciones es inmensa. The amount of addictions around is immense. Algunas veces estas están fuera de nosotros o otras veces vienen de adentro. Sometimes these addictions are outside of us or they can even be internalized. Nosotros como individuos debemos decidir si queremos que nuestra recompensa venga de Dios o del hombre. We need to decide, do we want our rewards to come from the Lord or do we want our rewards to come from man? Las adicciones a estímulos externos son formas de idolatría The addictions externally is a form of idolatry, y reflejan una inmadurez emocional. and it reflects a spiritual
immaturity. Bueno, ahora el tema del cual trata el video es la plaga de la pornografía. And the Conqueror series the church is offering the topic is pornography. El término porne con e al final viene del griego, prostituta. The word porne, P-O-R-N-E, comes from the Greek word prostitute. El 17 de enero en el diario Extra aquí en Costa Rica se publicó un estudio que se hizo. In January 17th, in a local newspaper, there was a study published. Que es sorprendente mucho de lo que dice. And it's very surprising what the study revealed. Dice que el 30% de todos los datos transferidos electrónicamente hoy en día tienen que ver con la pornografía. They mentioned 30% of all the information released or data released electronically has to do with some sort of pornography. También dice que ha habido un 300% aumento en la infidelidad conyugal. And they also pointed out that there is a 300% increase of infidelities. El factor limitante para estar entre los países más adictos a la pornografía es la accesibilidad a Internet de alta velocidad. And one of the ways to not have access to that is, or one of the ways to have access to pornography is a high speed velocity in your internet access. Costa Rica está entre los peores países en cuanto a calidad de Internet. And as we all know, Costa Rica has a very low quality of high speed internet service. Pero aún así nos ubicamos entre los pueblos más consumidores de pornografía. And even with that, Costa Rica ranked high on pornography viewing. En muchas circunstancias, los costarricenses estamos a la vanguardia. And in many instances, the Costa Ricans are not on guard? We're first. Or in the first places, or on the cutting edge. Cutting edge, yes. Y eso es muy bueno. And that's good in some other areas. Pero en este tema no debería de serlo. But in this instance, in regards to pornography, it should not be. El estudio y no son encuestas, sino que son datos de las empresas buscadores de Internet. And this study was not actually a door-to-door census. It was actually studies done from internet companies, search terms. Search terms. El tico dice que el tico vio un 25 más pornografía transexual que el resto del planeta. And in Costa Rica, there was a 25% overall more views of transsexual pornography worldwide. Eso es algo que estamos a la vanguardia, pero da vergüenza. That's something that we should be ashamed of. Las mujeres, eso es también sorprendente, vieron un 35% más que los hombres. And women saw 35% more pornography than men. Estamos a nivel, el ranking 122 mundial para el 2017. In 2017, Costa Rica was ranked 122. 122nd place. Y estamos a nivel número 69 en cuanto a personas que diariamente accesan internet, pornografía. And in worldwide ranking, Costa Rica is ranked 69 of people who view pornography on a daily basis. Las adicciones son mensajes falsos. See, addictions are false messages. Tienen un fundamento químico. And they have a background of chemical in the brain. Es algo bioquímico, que es un desbalance en el cerebro. It's an imbalance in the brain. It's biochemical. Se libera una sustancia que se llama dopamina. A substance is released which is called dopamine in the brain. Y esa sustancia es la que se encarga de darnos gratificación. And that is what causes to have pleasure, the dopamine. Pero el resultado real es que la pornografía embrutece el cerebro. But in reality, what pornography does, it dulls the brain. La pornografía es un problema a cualquier concentración o dosis. Pornography is A problem at any concentration. a problem at any concentration, At any dosage. at any dosage. Entonces, aunque existan explicaciones científicas del por qué el cerebro funciona como funciona, Even though there exists scientific proof of why the brain works the way it does, eso no nos libera, no nos exonera, that does not free us from the sin. porque tenemos la verdad de nuestro lado. So, because we have the truth on our side.
La adicción sexual no es en realidad acerca del sexo, A sexual addiction really has nothing to do with sex, sino que trata con cómo la persona lidia con la vida. and in reality, it's how do you deal with life. ¿Cuáles son las buenas nuevas? So what are the good news? En nuestras propias fuerzas puede parecer imposible tener la vida pura, In our own strength, it can be difficult to have a pure life. pero sabemos que en Cristo podemos y somos más que vencedores. But in Christ, we are more than conquerors. Vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por el testimonio de lo que su sangre hizo, And we overcome the enemy by the blood of the Lamb and the word of our testimony, y por lo que hizo en la cruz del Calvario. and what he has accomplished on the cross. Su gracia, como hemos estudiado anteriormente, no es solo para salvación His grace, as we have studied before, is not only about y salvation para cubrir nuestros pecados, and to cover our sin, también nos ha empoderado para caminar en pureza it has empowered us to walk in purity y meditar en su palabra. and to meditate on his word. Dios quiso que estuviéramos bien centrados. God chose us, would desire for us to be well-centered. Nos diseñó para que estuviéramos a plomo. He designed us so that we can be plumb Y, y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda como el péndulo. and not to veer from the left or to the right like a pendulum does, but to stay straight and center. En cualquier aspecto de nuestra vida nos podemos desviar. We can veer off on any aspect of our life. Podemos estar hablando de descanso, del trabajo, de la salud We can speak about rest, about health, about work. y muchas otras cosas. Y el ser humano puede contaminarlo. We can speak about many things, but as a human, we can contaminate any area of our life. Somos tentados por nuestros propios deseos. We are tempted by our own desires. Sin embargo, el enemigo no puede tentarte con algo por lo cual no tienes deseo. But the enemy cannot tempt you if you are not desiring something. Dios no nos libera de aquello que aún nos gusta. The Lord does not deliver us from those things that we like or enjoy. El mundo nos dice que la seducción es poder, que la seducción es poder. The world likes to tell us that seduction is power. Como dijimos, lo vemos en todos los anuncios. As we've mentioned earlier, we can see this in every type of advertisement. Así que es cierto, pero no es para bien. It is true, but it's not for well-being, it's not for good. Dios creó la belleza para traernos a Él. The Lord created beauty so that we can be drawn to Him. El enemigo tergiversa eso para traernos más bien a Él. And the enemy twists that so that we would draw away from the Lord. Dios hizo el sexo para procreación. The Lord invented sex or has sex for creating beings to have children. El enemigo, en cambio, nos promueve la promiscuidad. But the enemy likes to promote promiscuity. Él quiere que tengamos 10 hijos con una docena de diferentes mujeres. He would rather have us have many children with many partners. Dios nos bendice con el placer. The Lord does bless us with the pleasure of it. Entonces el enemigo nos hace ver la gratificación sexual como una obsesión But the enemy would like us to see the gratification of sex as an obsession. y usa la sensualidad y la pornografía como un fin en sí mismos, And he uses sensuality and pornography as a means to an end. suplantando el plan de Dios. And he's actually trying to eliminate God's plan. Sabemos que el enemigo no puede crear, sino que él puede contaminar lo que Dios hizo. We know that the enemy cannot create anything, but what he would like to do is contaminate what the Lord has already done. Bueno, ¿qué formas prácticas podemos promover o vivir una vida pura? So what are some practical ways that we can live a pure life? Ahí tenemos una. There's one. Esa es una que es efectiva por un tiempo. This can work for a little while. Tener un suegro así o un papá así ayuda. Can you imagine having a father-in-law or a father like that with the shotgun surrounding his daughters? Y es algo, cuando uno está pensando en pureza, es algo bello. And when you're thinking of purity, it's actually very nice. Pero la serpiente odia la virtud. But the enemy hates virtue. Nuestra belleza pura la odia. He hates our purity.
Por eso el ataque contra los niños. That's why there's such a strong attack against the children these days. La pureza de nuestra mente evita que lleguemos a lugares donde no debemos estar poniéndonos en peligro. I didn't catch that one. Purity of mind keeps you out of trouble. Purity of mind will keep you out of trouble. Si sabemos que tenemos alguna debilidad en algún campo, If we know that we are weak in a certain area, debemos de evitar esa situación. then we must avoid that at all costs. En ese sentido, ser como niños, In that case, we must be like a child. ser fiel en todo al Señor, Be faithful in everything to the Lord con lo que Él nos ha dado. with what He has given us. Debemos estar atentos y alertas a lo que nos rodea, We should be alert to what's around us. apercibidos en todo momento. We should be watchful at all times. Debemos meditar sobre su palabra We must meditate on His Word y poner de nuestra parte para vencer la tentación. and do our part to overcome temptation. Si hay algo que el enemigo detesta, es que meditemos en el Señor. If there's something the enemy really dislikes is when we actually meditate on the Word. Y eso fue una revelación que recibí preparándome. Así que le doy gracias a Paul porque él no sostiene el micrófono, no sostiene el púlpito, sino que lo comparte. And this is something that I really was thankful for Paul giving me the opportunity to share here because I was able to really meditate on the Word during this time. Entonces pude ver cómo cuando meditamos el Señor nos da revelación, nos da soluciones. And as we meditate on the Word, the Lord gives us solutions to our problems. Cuando vamos en neutro, vamos siguiendo a la manada como en el río flotando. When we're in neutral, we just kind of go along with the river, just kind of go with the flow. No nos detenemos a pensar las consecuencias. We never stop to think what are the consequences. Su gracia nos empodera, nos da el poder para decir no a toda inmundicia. His grace gives us the power to say no to sin. Una forma de vencer esta contaminación es resistir al enemigo para que él huya. One of the ways to avoid this type of temptation is to resist the devil and he will flee. Y no debemos enfocarnos solo en vencer una adicción específica, And we must not just focus on overcoming one specific sin, sino más bien concentrar nuestro esfuerzo en ser la mejor persona, el mejor creyente para el Señor. but we should also focus on being the best person we can, the best believer for the Lord. Busquemos de corazón estar y mantenernos enamorados de Cristo. We must look to completely be in love with the Lord. Debemos llevarlo a la cruz, We should take everything to the cross, no esconder la tentación, not hide our temptations, compartirla con otros que nos ayuden. share them with others that can help us. Podemos así cambiar los deseos de nuestro corazón And doing that, we can change the desires of our heart al renovar nuestra mente. and we can renew our mind. Dios no está contra el sexo, Él lo inventó, The Lord is not against sex, He invented it. pero es un pecado antes del matrimonio But it is a sin before marriage y es una bendición después. and it's a blessing after. No debemos despertar estas atracciones antes de tiempo, And we should try not to awaken these temptations before it's time, porque entonces se convierte en lujuria, no es amor. because then it can become into Lust. lust and it won't be love. Estaría fuera de orden. It would be out of God's order. Claro, la sociedad y la cultura promueven todo lo contrario. But the culture and society would like to say the opposite. Eso lo vemos con las guías sexuales que nos están tratando de promover a la fuerza. And we can see this today with the new sexual guides that the school is trying to, the schools here are trying to promote, the public schools. Un símbolo de pureza puede ser el diamante, que es un solo elemento, un carbono. A symbol of purity can be the diamond, which is just one element. Jesús es pureza. Jesus is purity. Buscando a Jesús es buscar a la pureza. So when you are looking or aiming towards Jesus, you're actually searching and looking for purity. Y como cantamos hoy, Él es santo y Él es puro. As we sang today, He is holy and He is pure. Y nosotros And fuimos holy. hechos a su imagen. And we have been made in His image. Así que en Cristo sí es posible. So everything is possible in Christ. Ese versículo, yo creo que como solo ese versículo que nos aprendamos hoy, Mateo 5:8,
benditos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. So Matthew 5 says, is blessed are the pure in heart, so they shall see the Lord. Con eso nos deberíamos de poder eliminar toda tentación en nuestra vida si queremos ver a Dios. And with that verse alone, that would be able to help us eliminate all type of temptation if we truly desire to see the Lord. Y hay muchísimos versículos, ¿verdad? And there are many verses like that. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, Man's ways are nice and pure in his own opinion, pero Jehová pesa los espíritus. but the Lord weighs them. La palabra dice que ha sido puesto en la balanza y me estás paqueteando. The word says that you've been found, placed on the scales and found wanting. Dios, como les decía, es clasificador. As I mentioned earlier, God is a great classifier. Por muchas diferentes maneras a lo largo de nuestra vida, Él quiere ver dónde caemos, si estamos con las cabras o las ovejas. And throughout our life, he likes to see which way are we going. Are we with the goat or with the sheep? El mundo nos dice que no existe el mal, que todos estamos bien así como estamos. The world would like to say there really is no evil. We're fine just the way we are. Pero en la realidad es que a diario nosotros discriminamos. But daily we discriminate between good and evil. En este sentido, discriminar es una palabra buena. And in this case, discriminating is a good word. No debemos de tolerar, sino discriminar las cosas que no son de Dios. We should discriminate the things that are not of the Lord and not tolerate things. Hace unas semanas, el 14 de enero, Marilyn tuvo una visión durante la alabanza A few weeks ago, and in January, Marilyn had a vision during worship. y vio que el Señor estaba sacando un árbol grande, sacándolo con todo y raíces. And in this vision, she saw where the Lord was actually pulling out a tree with all its roots. Y esas raíces son la tolerancia. And those roots is tolerance. Es algo que parece bueno, pero que para Dios no lo es. It looks good, but for the Lord it isn't. La cultura nos dice que la tolerancia es buena, pero discriminación es mala. Culture tells us that tolerance is good and discrimination is bad. En lo espiritual es lo contrario. And spiritually, it's the opposite. Discriminar quiere decir dividir, discernir, distinguir. Discriminate, like the definition of discriminate, is to separate, to distinguish. Es separar lo que Dios hace. It's separating what the Lord is doing. En la iglesia común es ver dos extremos opuestos And it's common to see two extreme opposites in the modern church. in the modern church. Por un lado vemos la tolerancia And on one side, we can see the tolerance, y por otro extremo vemos legalismo. and another extreme, we can see legalism. La tolerancia, tanto en el mundo allá afuera como en la iglesia, es engañosa, The tolerance is in the church and the world is tricky precisamente porque se parece mucho al amor. because it looks a lot like love. El amor puro consiste en amor y verdad. The pure love consists of love and truth. Hay que ser consecuentes en todo. So we must be consequential in everything. La verdad sin amor nos lleva al legalismo. Love Without love. without love, Truth without love. truth without love will lead us to legalism. El amor verdadero que llama al arrepentimiento y la pureza And true love, which calls us to repentance, es comúnmente percibido más bien como odio. it's perceived as hate. Nos dicen que es intolerancia It tells us that we are intolerant. o que es una fobia de alguna manera, es problema nuestro. Or there's a phobia, or that you have a problem. Es fácil caer en este error si solo estamos considerando la vida en la tierra And it's easy to fall into this if you're just considering life on earth, y si no estamos considerando la eternidad. and especially if you are not considering eternity. Cuando comprendemos que la vida es menos que un parpadeo de la eternidad, And if we come to realize that life here on earth is just a blink away, entenderemos las consecuencias eternas de todo lo que hacemos. we will understand the eternal consequences of everything that we do here on earth. Y comprenderemos el verdadero amor. And we will understand the true love.
Entonces tenemos que interiorizar. So we need to interiorize everything. De ahí viene el sí puedo, And that's where the word I can comes from. lo cual nos cambia. And that changes us. Pero también debemos de exteriorizarlo But we also need to exteriorize it para hacer luz. in order to become light. En otro sentido, para la cultura de hoy y como está la sociedad hoy, tenemos que salir del closet. In other words, the way things are today, Christians need to come out of the closet. Con muchas mentiras nos han mantenido asustados. And there have been many lies that's actually kept us in fear. Hace un par de semanas, Ivette nos habló de 3 ministerios A few weeks ago, I shared about 3 ministries donde hasta los muertos son levantados rutinariamente. where even the dead are raised on a routine basis. Pregunto, ¿a cuántos aquí les gustaría ver y participar en ese tipo de poder divino? So my question to you is, how many of you would like to participate in that type of ministry? Creo que todos realmente nos gustaría ver eso. I think all of us would like to see the dead raised. Estamos dispuestos y deseosos de ver ese poder, We are willing and desiring to see that type of power operate in our lives, como el de la iglesia primitiva, just like in the early days church, o mayor aún, porque la palabra nos dice que puede ser mayor. or even greater, because that's what the word says, that greater works we will do. Incluso estaríamos dispuestos a viajar a África o a México. And many times we are willing to go to Africa or Mexico to see that. Y yo lo haría si pudiera, si tuviera los recursos. And if I had the funds, I'd go. Es algo que nos aumentaría la fe. That would actually increase our faith. Pero el problema es que muchos queremos encontrar ese lugar o ministerio But the problem is many of us would like to find that type of ministry or work o iglesia or type of church donde ya esté sucediendo, where it's already actually happening and going on, donde ya otros se han encargado de todo. where everybody's already done the legwork. Es algo externo a nosotros, It's something external to us. que podemos ir como observadores And we can be an observant, an y, observer, y recibir de terceros lo que ya ellos están logrando. and receive from a third party what they are already doing. Para nosotros realmente lograr el poder verdadero And for us to really obtain that power y no ser simples observadores, and not be an observer, debemos estar dispuestos personalmente a pagar el precio, we need to be willing to pay the price personalmente. personally. El primer paso para verlo en nuestra propia vida And the first step to see that in our own lives es tener tanta hambre del poder de Dios que estemos dispuestos a hacer nuestra parte. is to have such a hunger and thirst for the Lord to be willing to do our part. Iniciando con, con buscar una vida pura. And that begins with looking for a pure life. Si no tenemos esa hambre, pues no pasaríamos de ser espectadores. And if we don't have that hunger, then we won't go past being spectators. Sería un bonito ejercicio que cada quien se pregunte qué sentiría usted como persona si el Señor lo utiliza para It would be nice to ask if we can ask ourselves, what would it be nice if the Lord used me for? cómo me sentiría yo How would I feel? si el Señor me utiliza para que un brazo crezca en una persona. How would you feel if you pray for someone and an arm grows out? ¿Se les ocurre algún sentimiento? ¿Qué pensarían? What would you feel? What would you think? Asombro. Be asombro. wonderful. Sí. Yo pensé en eso, pensé que me sentiría muy, muy humilde. I would feel very humbled that the Lord would have used me to do Es that. una mezcla de sensación de gozo It's a mix of joy y también de asombro, and wonder. y lloraría de ver que el Señor se dignó a utilizarme. And I would cry to think that the Lord worked through me. Yo creo que una recomendación para todos, porque ahora lo acabo de aprender, es And one recommendation I would like to say for everyone is something that I have just recently learned. si tú tienes una tentación o algo que te da problemas, If you have some type of temptation or something that's giving you problems, sería un buen ejercicio que pretendieras que el pastor te pidió que predicara sobre eso. that just think that the pastor is going to ask you to speak on the problem that you have. No estoy diciendo que Paul sabía nada sobre I'm mí, not saying that Paul knew anything,
Pero sí sería algo increíble porque vas a ver la solución por todo lado. But it would be incredible because you would be able to find the solution. Vas a ver el poder de Dios en personas, en circunstancias, en la palabra. You would see the power of God in people and in circumstances and in the Word. Sería algo, y poder llevar un cuaderno de lo que vas aprendiendo, And you can even journal about what you are learning porque nunca se termina de aprender. because one never stops learning. Debemos obedecer a Dios en nuestro diario vivir. We should obey the Lord in our daily living. Esa es la verdadera adoración. That is true worship. Aceptar toda la palabra y no solo la que creemos que nos conviene. Accept the Word and not just what we think is good for us. Accept the whole Word. Sin arrepentimiento no puede haber una verdadera fe en Cristo. Without repentance, there can't be a true faith in the Lord. Para ir cerrando, And for closing, nuestro enfoque para dejar atrás la idolatría in order to leave behind idolatry, debe ser un arrepentimiento y concientización there should be a repentance de la forma en que nuestro pecado afecta a terceros y al Creador. There should be a repentance in the way our sin affects others and how it hurts the Lord. Muchas veces actuamos como un adolescente pensando solo en nosotros, Many times we act like teenagers just thinking about ourselves. pero si pensamos, si realmente quiero poner en riesgo la salvación de otra persona, But I think if I really want to risk somebody else's salvation because of my actions, lo pensaríamos dos veces. I would actually think twice about it. Si un arrepentimiento es divino, es de Dios, So if repentance is from the Lord, pensamos entonces en cómo afecta a terceros y cómo afecta al Creador. we would see how will it affect others and how it would affect the Lord. Si nuestro pesar se basa en la preocupación de cómo el pecado me afecta a mí, And if we only think about how this sin would only affect me, entonces será un arrepentimiento mundano, engañoso y temporal, and then it would be just a temporary repentance worldly. and worldly. Pongámonos en alerta cuando escuchemos la justificación de algo que sabemos que es contrario a Dios. So be alert when you think that something is justified when we know that it goes against the word of the Lord. De algún comportamiento que nos parece contrario a la palabra. And it's something that does go against the word of the Lord. La cultura y la sociedad usa esta frase siempre. The culture and society uses this phrase always. Dicen, la ciencia ha demostrado que, Science has proved that, you can fill in the blank, y entonces con eso nos supuestamente neutralizan and that tries to neutralize us porque nadie quiere salirse del canasto y ser diferente, because we don't want to go out of the grain, we don't want to be different. y menos si la ciencia ya lo comprobó. Much less if science has already proved it. La realidad es que no tienen argumentos, And reality is they really don't have any arguments. entonces por eso lo utilizan para justificar la evolución, So that's what they use to justify evolution, el calentamiento global, global warming, las guías sexuales, the new sexual guides they're trying to promote here in Costa Rica, el supuesto matrimonio homosexual. the gay marriage. Todo eso nos lo quieren hacer a la fuerza. El enemigo siempre es a la fuerza. And that's what they're trying to push on us. And the enemy always pushes his agenda on us. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Christ freed us so that we can live in liberty. y que seamos firmes y no nos sometamos al yugo de esclavitud. And we should be firm and not be yoked to sin or to slavery. Dame hambre, Señor, de tu espíritu y de Lord, tu verdad. give me hunger and thirst for your spirit and for your truth. Ayúdame, Señor, a enamorarme más de ti. Lord, help me to fall more in love with you every day. La frase que vimos al principio, The phrase that we saw at the beginning, que también está aquí arriba, and it's also here listed again, es que la pureza no es perfección, purity is not perfection. es la búsqueda intencional, It's the intentional search, searching for, de lo que honra y agrada a Dios. it's intentional searching of what honors and pleases the Lord. Es un esfuerzo diario. It's a daily search. Oremos. Let's pray. Señor, danos fuerza, Señor, para honrarte en todo, Padre.
Lord, give us strength to honor you in everything, para querer complacerte a ti, Señor, y no al hombre, so that we can please you and not man, para tener firmeza de carácter, Señor, so that we can be firm and have character, para reconocer nuestras debilidades so that we can recognize our weakness y actuar sobre ellas, Señor, conforme a tu palabra. and act upon them according to your word. Señor, permítenos tener valentía, Lord, allow us to have of strength to have courage, and to have courage, para someternos a ti, Señor, so that we can submit all things to you. para dejar atrás lo que no conviene, Señor, Let us leave behind what is not good for us. que nos ilumine si hay un área en nuestra vida que tenemos que cambiar, Padre, And Lord, show us an area in our lives that we need to change, y que pensemos en la eternidad and that we may think upon eternity, y en las personas que amamos and in those that love us, y en la colectividad del pueblo de Dios. and around the people of the Lord. Gracias, Padre. Thank Te you, Lord. amamos. We love you.